क्षीर पायस वाटरमेलन तरबुज जूस मुझे मुह जमी जेलाबी सेमती मैंने पूरा मिठा सालाड तैयारी होते झाड़ गाधो मसला इंस्टांटली मोमो जो सेलिब्रेट ये हम देखिए। गुड मॉर्निंग वेलकम टू अनदर ब्लॉग स्वागत करुच्चे न्यू फ्रेश ब्लॉग को मु वीरेंद्र आप ब्लॉगर ट्राइबल हमने देखे ऑलरेडी जानी सारी कौ टाइप वीडियो होगा जाऊँगी बहुत जबरदस्त तरह आज का वीडियो भी चलते एवं मुझे फ्रेश होगी गाधे फाधे खाईदे कि मुझे फ्रेश होगी जाऊँगी कैटरिंग कम तो केते दूर हो चलतु ये मिनिमम 4 किलोमीटर पाखापाखि चलिकी ही जावा आज गोटे मंडपर हूँ बाहागर शायद मतलब किसी जना ना चलतु वीडियो कनेक्टेड रुहतु चलतु फ्रेंड जय जगन्नाथ। फाइनाली फ्रेंड मुझे छक को पहुँचीगले देखिपे मो एपटे जबार ना मुझे फ्रेंड ये मुझे पहुँचीगली ठीक अच्छे गीता भवन से मेन गेटा तो बंद होता है यहाँ गोटे पछ गेटा ठीक अच्छे चलतु ये एंट्री करवा फ्रेंड तो दही पानी देखुव ये चला कहते ठीक है यहाँ हूँ पोटल ये पनीरटा फ्रेंड चढ़िया पनीरटा फ्रेंड देखिए हूँ आंब खटा ये डाली ना भात फ्रेंड देखिए देखो घाट तरकारी तो एमती आम काउंटर को सेट करा पानी उपर एटा जरीटा दिटा को यूनिफॉर्म पिंधि सारे समस्ते देखिपे व्हाइट आज श्राद्ध ये भात ये हूँ डाली घाट पनीर पोटल रसा कुरमा आंब पापड़ चिप्स ना तो 300 लोकर खाଇବା ହେଇସାରିଛି ଆଉ 60टा ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କେତେ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖତମ ପୁରା କ୍ଷୀରିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲପା ପୁରା ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 3:30 ଠିକ୍ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ଡାଲି ଆଣିନି ପନିର ଅଛି ଆଉ ପୋଟଳ କର୍ମା ଆଉ ଖଟା ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ୍ଷୀରି ଫିରି ଆଣିନୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉ ଖାଇ କରିଦିଅରେ ସମସ୍ତେ फाइनाल बाहर आमर गौतम भाई चलो कौन है भाई मुझे वीडियो देखी बहुत मत भल लगुच आगे बहुत मिनी ब्लॉग बनाऊँ मुझे गोटे कंटेंट क्रिएटर भाई भी सपोर्ट कर मत भी सपोर्ट कर ठीक अच्छे जी मो फ्रेंड्स अच्छा सब्सक्राइबर ये गौतम भाई लिंकटा वीडियो लिंकटा मो चैनल डिस्क्रिप्शन में देदेवी ठीक अच्छे उपमा गोटे देदेवे हाँ खाଇବା ये कौन भाई उपमा उपमा गोटे कौन खाली उपमा दियो बा खाली उपमा गोटे दियो उपमा खाईदेली और उपमा खाई जावा चलतु मिनिमम 4 किलोमीटर देखा जो दिन मुझे राति पारेली गोटे बेले से रास्ता जो मैंने भिडटा देखिए जापारे मंडप को पहुँची जाइए देखिपे यहाँ हूँ बर्थडे सेरेमनी हो ठीक अच्छे बर्थडे पार्टी और चलतु देखा केमती कौन रही आजिकार कैटरिंग काम देखागला टीम मेंबर सब टीम वर्क कैटरिंग बॉय हाय आउटे पछुआड़े भी अच्छा ठीक अच्छे फ्रेंड चलतु आज केमती वर्क हो कैटरिंग वर्क चलतु फ्रेंड वीडियो कनेक्टेड हूँ ठीक अच्छे फ्रेंड जय जगन्नाथ फ्रेंड देखिपे ये हूँ आम बर्थडे पार्टीटा जो सेलिब्रेट ये हम देखिपे ये डेकोरेट चली अलरेडी और कम्प्लीट है ठीक अच्छे फ्रेंड तो ये मंडपटा देखिपे तो किसी सजासजी डेकोरेट सेमती किसी है तो चली तो आमर भी डेकोरेट भी तो यहाँ हूँ वाटरमेलन तरबुज जूस ग्राइंड हो देखिपे ग्राइंड हो जूस अलरेडी मेकिंग हो सारी देखिपे और ये देखिपे सीजा अंडा ना भाई सीजा अंडा आउ सीजा अंडा ये हूँ कौन यहाँ तुम मसला रही हाथ तैयारी तुम सिक्रेट मसला ठीक अच्छे यहाँ भाई सिक्रेट मसला देखिपे आउ ये जन भाई देखिपे ये सेटअप कर अंडा सहित मसला पैक कर देखिपे आउटा हूँ कटिंग हो अंडाटा आठ मसला पैक हो रखाई यहाँ कौन करेंगे कौन फ्राए कर कि फ्राए कर तेल फ्राए हो डायरेक्ट ये पड़ो ना कौन ना डायरेक्ट आउ कि मिसा जीवन भाई रोषे केमती करूँ पर्सनाल कैंट्री पचारे कौन कौन आज करूँ देखिपे पूरा 40 to 45 डिग्री खरार से भाई बहुत मेहनत करूँ देखिपे आए गैस नुह फ्रेंड सब चूली हो देखिपे भाई पूरा झाड़ नड़ी पूरा गाधे पड़ी प्राय मत लगुच गाधो नुथे झाड़ गाधोवे मतलब जे झाड़ गाधो माई से जगन्नाथ बहुत साहा हूँ ठीक अच्छे फ्रेंड आ चलतु भाई ये कौन कर कहते यहाँ कौन हो भाई यहाँ चिकेन चिकेन मसला ठीक अच्छे देखिए तो चिकेन मसला आटा तो भाई यहाँ तो ग्रेवी टाइप होता पूरा आहरी सुखी ना कौन पूरा सुखी ना अच्छा अच्छा यहाँ भाई भाई ना देखिपे यहाँ हूँ चिकेन मसला ठीक ठीक अच्छे फ्रेंड देखिपे भाई तुम नाटा टे कहे
ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୃଷ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣ କଳା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ଟା ମସ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କହୁନି ଭାଇ ସତରେ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତୁମର ସ୍ମାଇଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ତ ଖାଲି ପାଣି ପଡ଼ିଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଭାଇ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ବସୁଛି ଖାଲି ଗରମ ପାଣି ନା ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ଆଳୁ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ଫୁଲକୋବି ସବୁ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ର ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରାରୁଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଟି ଆରାରୁଟ୍ ଆଉ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ର ଚିପ୍ସଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରାରୁଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତା ସହିତ ମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଭାଇ ହିଁ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ହିଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛ ଫ୍ରାଏ ଏଇଟା ବି ଚିପ୍ସ ନା ଫ୍ରାଏ ହେବ ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଜୁ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ଆଳୁ ପୋଟଳ ନା ଆଳୁ ପୋଟଳ କୋରମାଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କାଜୁ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମର ରହିଲା এটা সম্বরটা না এটা আপনার সম্বর রয়েছে দেখিপারু এইগুলা সরিযাইছে মেকিং সরিযাইছে এটা ভাতটা না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভাতটা ফ্রেন্ড দেখিপারুবে এটা ফ্রাইড রাইস ফ্রেন্ড দেখিপারু ফ্রাইড রাইস বড়িয়া হয়েছে ফ্রেন্ড কেতে লোকর এটা হয়েছে 400 লোকর বাপরে ঠিক আছে ফ্রেন্ড 400 লোকর আজ খাদ্য হয়েছে এটা কোনটা খিরিটা পায়েস খিরিটা ফ্রেন্ড এটা হচ্ছে খিরি পায়েস দেখিপারুবে ঠিক আছে ফ্রেন্ড ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସରିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି କଟିଂ ହେଇଛି ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ବୋଧେ ହଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ତେଲ ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଚିପ୍ସଟା ହେବ ନା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି ତେଲଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜିଲେବି ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇନା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଦିବାକର ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲାପିର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଡ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଯେମିତି ଜିଲାପି ସେମିତି ମାନେ ପୁରା ମିଠା ତାଙ୍କ ହସ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମିଠା ମାନେ ଜିଲାପି ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ ସେମିତି ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ପିଲା ଜଳିଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟରମେଲନ୍ ତରଭୁଜ ଆଉ ଚେନି ମିଶିଛି ଆଉ କିଛି ମିଶିନି କି ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲଣି ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଲଣି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବ ତ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେକୋରେଟ୍ ସରିଗଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦିଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ ତ ସାଲାଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହିଟା ନା ଖଟା ଦହି ନା ମିଠା ଦହିଟା ଖଟା ଦହି ଆଉ ଖଟା ଦହି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ସରଞ୍ଜାମ ମିଶିବ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ମିଶିବ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 90% ମେକିଂ ସରିଯାଇଛି ଡେକୋରେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ତ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ତ ମେକିଂ ଚାଲିଛି ଡେକୋରେଟ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ପୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୋମୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନିଜେ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏଠି ଜିଲାପି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛି ଏଇଟା ଚିପ୍ସଟା ତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଚିପ୍ସଟା ନା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଚିପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଏବେ ମୋର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋ କେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଲାପି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଏସ୍ କ୍ଷୀରି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ମେନ୍ କୋର୍ସ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୋମୋ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଅଲଗା କିଛି ରହିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଯାଇନି କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ এই যে কপ আছে এটা হচ্ছে 38 মানে 38টা আছে ঠিক আছে তো গোটে সরিଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖିବା କେତେ କପ୍ ସରୁଛି କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଜିଲାପି ତ କେତେ ସରୁଛି ସେଟା ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ କାଉଣ୍ଟ କରି ହେଉନି ଏଇଟା ଦେଖିବ କେତେ କପ୍ ଆଜି ସରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ଅଂଶୁମାନ ବିଷୟ ହଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ହେଲା ଟ୍ରାଇବଲ୍ ଟକା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟ୍ରାଇବଲ୍ ଟକା ମାରିଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା ଦେଖିବ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପନିର ନା
এটা হচ্ছে সম্বর সাদা ভাত জিরা রাইস ফাইনালি ফ্রেন্ড ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଆଉ କାମ ଏବେ ସରିଲା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଯିବି 4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବାରିପଦା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟରିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରେ ଭୁଲିବନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି।